ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا شافي الأمراض يا شافي يا شافي الله তোমার কুদরত দিয়ে বিমারিগুলোর শিফা দেয় অতি ভ্রান্তি না ঘুরে তোমার কুদরত দিয়ে শিফা দেয় अल्लाह बीमारी और हयात दियो सेहत दियो अमल दुआरे कबूल फरमा या मुजीब दअवात दुआ कबूल करने वाला यतीम और दुआरे कबूल फरमा बीमारी और दुआरे कबूल फरमा मजलूम और दुआरे कबूल फरमा या अल्लाह ये जरा मत पकड़ दो इज्जत जिंदगी नसीब এই মাদ্রাসার খেদমত করি অনেক জানাশোনা মানুষ দুনিয়াতে কিছুই এটার জেজা তন্তন এনায়েত ফরমা যে আওলাদ বা বংশধর রেখে গেছে এরা যেন এই দিনই দরসগারে মহব্বত করে সাহায্য এই অনুভূতিটা দিল দিয়া দেবে আল্লাহ মফিল থেকে কোনো সাহিলে খালি ফেলে দিও না मोमिन को इम्तिहान फलाइना अंदाज दूर करिए खुशा नसीब करना मदरसा खिदमत करी जे असद कराम के सुन किया हम टंडे जजाय खैर ने करना ये मदरसा फंड कितने तक इबादत कर तरक्की इनायत करना और हम सब्र या रब हम फ़कीरों को फिर मदीने बुलाना तुम्हारे कुदरतेर বাইরে নয় আমাদের জমিনও খড়া রেখো সেহত তন্দুরস্তি দিও বিবি বাচ্চা সহ পাক মদিনায় নিয়ে আল্লাহ ইয়া মওজুদান ইনদ সদাই ইয়া হাদিরান লাইসা বিগাইব নাসআলুকা নাসরাতাল মিসকিন نتوسل إليك بحبيبك سيد المرسلين تقبل دعانا يا رب العالمين بوسيلة سيد المرسلين ظالم हमारे मंजिल मकसूद ऐसे से वो तो आशा उद्र शिशी हृदय आशा মরণ নদীর খেয়া তীরে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধের মনেও আশা আল্লাহ সবর আশার নেক নেই আমরা বিবি বাচ্চার আশা নেক বানিয়ে পুরা হলে ইয়া আল্লাহ হালাল রুজির দুয়ার খুলিয়া আমরা এই মহফিলটা কবুলের মঞ্জুর করি সব আমরা ওয়াফাউল আমরি ইলাল্লাহ ইন্নাল্লাহ বাসীর এই জীবন মরণ মা বাবা বিবি बच्चा इज्जत सब तुम्हारा था मन मोमिन ने कोनो कटा जलील पड़ी खास करी खैरकुना जालिम और चंगुल पड़ी के लिए नजात मजलूम रे इमदाद फरमाओ या अल्लाह उन्हें फिर बच्चा तो चार ही किसे उन्हें केवल आईनीर में दे फागड़ी नहीं थे कोई लागो हमारे माही मरी किसे हमारे बीमारी हयात दिलाओ सेहत तंदुरुस्ती वसल्लल्लाहु रब्बना तक़ब्बल ना